Listen to the jungle with 6 amazing real-life sounds. Push the button, hear the sound. What noise do the lions make? 啊，没有声音耶，为什么？是不是因为没有打开开关？好，那再翻回来，翻到最前面。好 ，What noise does the lion make? 没有听清楚，再按一次。好 ，Turn the page. Listen to the hippo in the water. 你会不会学 hippo？hippo 是什么？河马。Can you make a noise like a monkey? 会不会？ What does the elephant say? Let's listen to the pandas. 你爸怎么叫那么好笑？再来一次。最后一页是什么 ？Can you make the parrot squawk? Can you make the parrot squawk? Oh no, this one. 再一次。Squawk, squawk. 这明明就是啾啾啾啾，为什么是 squawk 呢？Squawk, squawk, squawk. 鹦鹉啊，是 parrot. What a noisy jungle. Now, can you make the noise for each animal? 你怎么会 quack quack 你会不会学每一个动物叫？会不会 quack quack？Quack quack. How about this one? Panda. Yeah, Elephant. How about monkey? 怎么听起来跟 panda 很像？好，那 hippo。How about hippo? 是吗？然后我们来再听一次 hippo。hippo 怎么叫？过来。hippo 怎么叫？好难哦。那 lion 呢 ？lion。很好，那讲完了要说什么？中文、英文呢？ The end.